हिंदी वर्णमाला। आ से अनानास। आ से आड़ू। ई से इमली। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। र से ऋषि। ये से येडी। आई से ऐनक। ओ से ओखली। आऊ से औरत। अंग से अजीत। आह से गाली। Thank you for watching. Subscribe, like, share. For more education videos,